आमे एबे डिस्कशन करिबा गुटे बहुत बहुत कॉमन डिजीज, बहुत रेजिस्टेंट डिजीज आउ एटा होची आपणकर एलर्जी, जोटा कि आमे मेडिकल टर्म रे ताकू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मध्य कहू। अच्छा, एलर्जी आपण आमे कहि परिबा एलर्जी एज पर द कॉज कि एज पर द पैथोजेनेसिस आमे एलर्जी को चारि प्रकार रे डिवाइड करि परिबा। किंतु आमर त्वचा किंबा आमर स्किन रिलेटेड टाइप 1 आउ टाइप 4 एलर्जी टा इंपोर्टेंट, तेणु करी ए दिटा एलर्जी उपरे आमे टिके डिस्कशन करि परिबा, जोटा कि आपण माने भी बुझिबा को इजी हबो। टाइप 1 एलर्जी रे आपनकर कोन हुए जे आपनकर जोटा एलर्जेन, एलर्जेन माने जोटा आपनकर एलर्जी कॉज करूची, से टाइप 1 एलर्जी रे आपनकर एलर्जेन एक्सपोजर हैला, माने आपनकर त्वचा सहित एलर्जेन रो कांटेक्ट हैला, तार 15 मिनिट रु 30 मिनिट भितरे आपनक बॉडी ताकू रेस्पोंड करिवो गोटे प्रकार रिएक्शन करिकी, किंबा घंटे मैक्सिमम धरंतु। आउ टाइप 4 एलर्जी जोटा हमें धरुचे सेथरे आपनकर बॉडी रेस्पोंड करिवो 2 दिन 5 दिन 7 दिन परे, टिके लेट रेस्पोंड करिवो। तेणु आपनकर स्किन रे जतले एलर्जी हुए बहुत पेशेंट आसंती, जोटा मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एलर्जी जोटा मैक्सिमम पेशेंट हमें पाऊ, जोटा कि होची आपनकर अटिकेरिया। अटिकेरिया जोटा को आपनकर ओडिया भाषा में पितकुरा पित्त ए टाइप रो वर्ड भी लोक यूज करंती। सेथरे आपनकर जो जगह एलर्जी होची से जगह गोटे लाल स्किन टा पूरा मोटा हे जिवो, टिके लोकन को गरम गरम लागिवो से जगहटा, आ हेटा लाल हे जाए। यूजुअली लोकंगर ए जो अटिकेरिया टा हुए सेटा कहार घंटे भितरे, कहार 6 घंटा भितरे, कहार 3 घंटा भितरे आपे आप मध्य कमी जाए। एटा से टाइम रे बहुत कुंडे हुए से जगह रे अटिकेरिया। एटा गोटे टाइप ऑफ टाइप 1 एलर्जी। टाइप 4 एलर्जी हमें केमते देखिया को पाऊ, टिके लोकलाइज्ड एरिया रे सेटा थाए, माने जो जगह रे आपनकर एलर्जेन टा बाजुची, स्त्री लोक माने इमिटेशन रो व्यवहार करंती। स्त्री लोक माने तले इमिटेशन रो कान फुल पिंधंती, जहार एलर्जी अछि समस्तंकर नुह, इमिटेशन रे निकेल थाए। तो जो स्त्री लोक मानकर निकेल रु एलर्जी अछि से माने इमिटेशन पिंधिबे, गोटे फंक्शन पई पिंधिले तापर आसी खोल देले सेदिन किछि हबनी, ता 2 दिन परे तांकर एठी आउ ए कान पछ एरिया रे कुंडे हबा स्टार्ट हबो, लाल 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 फळे जीवो ए जगह रे। आउ ए जगह रे दुई कान रे पिंथिबे से माने सेटा होचे आपनकर टाइप 4, माने टिके डिलेड, संगे संग हबो नाही रिएक्शन, टिके परे हबो। सेमती ही इमिटेशन आपण नेकलेस पिंधिले बेकरे कुंडे हैला, आपण इमिटेशन रो चूड़ी पिंधिले ए जगह रे कुंडे हैला, आपण बेल्ट पिंधुचंती बेल्ट रे भी किछटा एलिमेंट रहउची, पेट तळी पेट पुरुष लोक मानकर कुंडे हैला। एगुडा सब टाइप ऑफ डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, माने टाइप 4 एगुडा सब ए प्रकार सब एलर्जी प्रेजेंट करि परिबो। माने पेशेंट माने ए सब कंप्लेंट नेकी आसंती, तले हमें तांको एलर्जी सस्पेक्ट करू। आमर टाइप अनुଯାयी कॉज बहुत ही पारे। मु गोटे एग्जांपल आपन को देली कि जदी इमिटेशन पिनथिबे निकल रो हे पारे, बहुत जनक फूल पत्र रू भी एलर्जी हुए। बहुत जन कहबे आमे किछि नै, आमे गार्डनिंग करिया को जाउछु, हमर आ किछि काम करू, आमे खाली गार्डनिंग करूछु, किंतु आम हाथ रे एमती लाल लाल बाहरी गलाडी। से माने शर्ट पिंधिथिबे तो शर्ट जोठी कवर्ड रहउची सेठी किछि बाहरु नाही, शर्ट जोठी कवर नाही सेठी बाहरुची। फूल पत्र रू भी लोकंकु एलर्जी हे परिबो, मेटल रू भी एलर्जी हे परिबो। गोटे बहुत भूल गोटेटा मिथ, गोटे बहुत भूल नोशन लोक मानक भितरे जे जदि मते एलर्जी होउची ताहले किछि गोटे खाद्य पदार्थ रू ही होउची, जहा फल रे कि लोक माने आम पाखक आसिला भितरे किए मशरूम बंद कर देथिबो, किए अंडा खाइबा बंद कर देथिबो, बाइगण तो छाड़ंतु, बाइगण लोक माने आसछि किछि रोग हला माने बाइगण फर्स्ट बंद कर दियंती। तेणु सेमिति किछि रीजन नुह जे आपनकर एलर्जी होउची माने खाली खाद्य पदार्थ जोगु हे परिबो। खाद्य पदार्थ रू भी एलर्जी हे परिबो, मेडिसिन रू भी एलर्जी हे परिबो, आपनकर गछ पत्र रू भी एलर्जी हबो, मेटल रू भी एलर्जी हे परिबो। मोस्ट कॉमनली किंतु आमे जति पेशेंट देखिछु
ସେଇଥିରେ ଆମର ଇଡିଓପାଥିକ ମାନେ ଯାହାର ଆମେ କଜ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଇଡିଓପାଥିକ କହୁ। ତ ମୋଷ୍ଟ କମନଲି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ଆଲର୍ଜି ଦେଖୁ ସେଥିରେ ଆମେ କଜ ଡିଟରମାଇନ କରିବାଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ବିକଜ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଡେ ଟୁ ଡେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସହିତ ତ ଏତେ ଅवेयर ନାହୁଁ। ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସି କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇଲି ମୋର ଆଲର୍ଜି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ବ୍ଲେମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଜ ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରେ। ଯୋଉମାନେ ଆଲର୍ଜିରୁ ପୀଡିତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ କଲେ, ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇଲି, ଏଇ ମଟେରିଆଲ ର ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲି, ଏଇ ପରଫ୍ୟୁମ ପକେଇଲି, ଏଇ ତେଲ ଲଗେଇଲି, ଏଇ ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କଲି, ଏମିତି କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ରେଗୁଲାରଲି ନୋଟ ଡାଉନ କରିଲେ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି କି ଆମର ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ ଆମେ ଯୋଉଦିନ କରୁଛୁ ସେଇଦିନ ଆଲର୍ଜି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଲର୍ଜି କୋଉ ବି କଜ ରୁ ହେଇପାରିବ, ଏନ୍ ନମ୍ବର ଅଫ କଜେସ ରୁ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି କନଫର୍ମ କି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଜିନିଷରୁ ଆଲର୍ଜି ହଉଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଅଭଏଡ କରିବା ହଉଛି ତାର ଫର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଦେଖେଇଲେ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଆପଣ ଇମିଟେସନ ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲର୍ଜି ହଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମିଟେସନ ପିନ୍ଧିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ କେସେସ ରେ ଆମେ କଜ ଜାଣି ପାରୁଛେ ଆଲର୍ଜିର, ସେଇ କଜ ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ରୁ ଏଲିମିନେଟ କରିବାଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ଅଫ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଣ୍ଟିହିଷ୍ଟାମିନ ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆଲର୍ଜିର ସିଭିୟରିଟି ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଓରାଲ କିଛି ଟାବଲେଟ ବି ଦେଇପାରିବା, ଲଗେଇବାର ଲୋସନ ବି ଦେଇପାରିବା, ଯୋଉଟା ୟୁଜୁଆଲି ସ୍ଟିରଏଡ କମ୍ବିନେସନ ର ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା। ବଟ୍ ମେଜରିଟି ଅଫ ଦ କେସେସ ରେ ଆମେ ଆଣ୍ଟିହିଷ୍ଟାମିନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆଲର୍ଜିର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟା ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପେସେନ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଲର୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି, ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମାସେ 2 ମାସ ମେଡିସିନ ଖାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭଲ ହେଇଯାଏ ଆଉ ବାହାରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦିଟା କଜ ବି ଏଲିସିଟ କରନ୍ତି, ତାକୁ ବି ଏଲିମିନେଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଲାଇଫ ରୁ, ତେଣୁକରି ହୁଏ ନାହିଁ। ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ଆମେ କଜ ଜାଣିପାରୁ ନାହୁଁ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ 6 ମାସ 7 ମାସ ବି ମେଡିସିନ ଖାଆନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ସନ୍ ଆଲର୍ଜି ମାନେ ହଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବାହାରିଲେ ହିଁ, ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ହଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତ ଡ୍ରେସ ଯୋଉଠି ସରି ଯାଉଛି ସେତିକି ଏରିଆରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ ହଉଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି ହଉନାହିଁ। ସେଇଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଅଛି। ଆମେ ସୋଲାର ଆର୍ଟିକେରିଆ ଗୋଟେ କହୁ, ମାନେ ଖରାକୁ ବାହାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଲ ଲାଲ ଫୁଲିଯିବ, କୁଣ୍ଡେଇ ହବ, ଲାଲ ପଡିଯିବ, ଗରମ ପଡିଯିବ, ଖରାରୁ ଆସିଯିବେ ତା ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ କମିଯିବ, ସେଟା ସୋଲାର ଆର୍ଟିକେରିଆ କହୁ। ଯେ ସନ୍ ଆଲର୍ଜି ଏଟା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ସନ୍ ଆଲର୍ଜି କେବଳ ଆମର ସମର ସିଜନରେ ହବ, ମାନେ ଗରମ ଋତୁରେ। ସେମିତି ନାହିଁ, ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥ୍ରୁ ଆଉଟ ଦ ଇୟର ରହୁଛି। ସନ୍ ର ରେଡିଏସନ ଆପଣଙ୍କର ଥ୍ରୁ ଆଉଟ ଦ ଇୟର ପଡୁଛି। ତେଣୁ ସନ୍ ଆଲର୍ଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମର ସିଜନରେ ବି ହେଇପାରିବ, ୱିଣ୍ଟର୍ସ ରେ ବି ହେଇପାରିବ। ଖାଲି ସମର ସିଜନରେ ସନ୍ ଆଲର୍ଜି ହବ ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଭୁଲ ଧାରଣା କି ଆମେ ତ ଖରାରେ ବାହାରିଥିଲୁ 15 ଦିନ ହେଲା ଆଉ ଖରାରେ ବାହାରୁ ନାହୁଁ, ତେଣୁ ଆମର କାହିଁ କମି ଯାଉନି। ସେମିତି ନଥାଏ। ଆଲର୍ଜି ଗୋଟେ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମାନେ ତାକୁ ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଯଦି, ସିଏ ବଢି ବଢି ଯିବ, ବଢି ବଢି ଯିବ କିମ୍ବା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, କମିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରିଲେ ହିଁ ସେଟା କମିବ। ତାପରେ ଆପଣ ସନ୍ କୁ ଯିବା ଯଦି ଷ୍ଟପ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିକସନ ଆପଣ କଣ ନେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ ଆଲର୍ଜି ହଉଛି, ତାହେଲେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରିକସନ ହଉଛି ଆପଣ କଭର କରିକି ରଖିବେ। ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁ କି ଆପଣ ଟିକେ ହାଇ ନେକ୍ ର ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ, ହାଇ ନେକ୍ ର ସଲୱାର ପିନ୍ଧି ପାରିବେ, ଫୁଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ଲିଭ୍ସ ବାଲା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ସ୍କୁଟି ଚଲେଇକି ଏପଟ ମାନେ ସ୍କୁଟି ଚଲେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଖରାରେ, ସେମାନେ ହ୍ୱାଇଟ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ, ଫେସ୍ କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି କଭର ରଖିପାରିବେ, ଗଗଲ୍ସ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ଚାଷୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଖରାରେ କାମ କରନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁ କି ଆପଣ ପ୍ରପର ସର୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ପିଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ପକାନ୍ତୁ ଆଉ କାମ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ୟୁଜୁଆଲି ଚାଷୀ ମାନେ ଖାଲି ଦେହରେ କାମ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ସେମାନେ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିକି କାମ କରନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁ କି ଆପଣ କଭର୍ଡ ରଖନ୍ତୁ।
तो ड्रेस रे आपणकर जो पार्ट गुडा खरा को दिसी पारे सेई पार्ट गुडा ड्रेस रे जेते पॉसिबल कवर रखिबे सेटा होचे आपणकर बेस्ट प्रिकॉशन सन एलर्जी रु प्रिवेंट करिया पे। जदि आपण जानिचंती कि आपणकर ए जिंसरु एलर्जी होउची ताहले आमे स्किन एलर्जी को रोकी पारिबा। जदि आपण कॉज जानिचंती जदि आपण जानिचंती जे मु खरारे गले अनकवर्ड रहिकी माने मोर हातटा खोला अछि मु खरारे एखना अर्ध घंटा बुली के आसला परे एठी बाहरिबो मोर एलर्जी बाहरिबो आपणकर बाहरी सारलानी 3-4 थर आपण डॉक्टर पाखरे देखि सारलेनी डॉक्टर आपण कहिलेनी कि आपणकर सन रु रहुची आपण सन रे कवर्ड रहु ताहले आपण निश्चित कवर्ड रहिले आपण प्रोटेक्टेड रही पारिबे एलर्जी को प्रिवेंट करि पारिबे। बहुत सारा केसेस रे हमें कॉज एलर्जी रो जानि पारु नाही जेहेतु हमें कॉज जानि पारंती नाही ताहले हमें से जिंस रो निजो को प्रिवेंट करि पारिबा हमको टिके डिफिकल्ट हेई पारे। जदि कॉज जानि नाहंती ताहले एलर्जी ताकू ट्रीटमेंट करिकी ही प्रिवेंट करि पारिबे विदाउट ट्रीटमेंट किछि हेई पारिबो नाही। विभिन्न रोगर कारण और निराकरण संपर्क में डाक्तरों ठारू जानिबा पई स्वास्थ्य प्लस ओडिया रो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करंतु।